ne crois là il est là ngo silamo kelo ka do na ngo chrétien ka do ouais avec mon mec aywa donc Moussa Daw c'est ça Moussa Daw ani Boubacar Belokotouri allez ici sariya la min bɛ minnu kɛlen don k'u siɲɛ k'a fɔ u bɛ se ka ko fɛn fɛn n'a bɛ kɛ u bɛ se k'a bɛɛ seereya jɔ ka seereya jɔ tiɲɛ kan ka sira dɔ nkalon kan donc ka nkalon tigi ka tiɲɛ tigɛ donc Moussa Boubacar Belokotouri an y'ale wele ka na comme huissier don an y'a wele ka na ko minnu kɛra ni élection in kɔnɔna na a ka a jateminɛ k'a fara ɲɔgɔn kan n'an kan ka min ta kiri la an b'a ta kiri la o bɛ taa ni min ye o bɛ taa ni an ye ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ o na parti siège la o ɲɛgɛn senfɛ an ye ɲininkali kɛ jama la mɔgɔ min tun bɛ kɛnɛ kan a bɛ se ka mɔgɔ min tun bɛ kɛnɛ kan a bɛ mɔgɔ 400 bɔ an ye ɲininkali kɛ kɛnɛ kan n'an kan ka ko in bila tan ka continuer ka baara fɛ n'an kan ka kiri n'an kan ka baara min kɛ o de senfɛ mɔgɔw ko k'an ka kiri an ye Boubacar Belokotouri n'a ka baarakɛ ɲɔgɔn n'o ye Moussa Daw ye olu sera ma bi mɔgɔ min bɛ kɛnɛ kan yan Senbala Kulibali bon nin ye sergent ka grandamɔgɔ ye sergent ko ka wuli ka jɔ ko ne yɛrɛ ka grandamɔgɔ don parce que k'ale fana ka fisa ni ne y'u ye bon donc mais ne fana ka fisa u saba bɛɛ donc o y'a Senbala Kulibali a bɛ bɔ fo Yelimane parti ka candidat de tun don commune 6 la donc o ye dunanw ye n bɛ se ka dunan minnu yira aw tɛ minnu dɔn bon a tɔ n'o tɛ sergent donc o de don maintenant sisan élection min kɛra aw bɛɛ bɛ se ka caman fɛn caman sariya u ma kɛ u ma sariya bonya u m'u danbe bonya u ma hɔrɔnya lajɛ de toute façon danbe ani hɔrɔnya mɔgɔ t'o fɔ Sidi Kuyate mɔgɔ t'o fɔ Dara Musa ɲɛna ka d'a kan olu nana sonyɛli la kaban olu nana sonyɛli la u bɛɛ taara kaso kelen taara kaso la kelen bɛ kasoma kɔnɔ la mais ninnu bɛɛ bɛ kumabɔyɔrɔ in de la donc ne ko n k'olu yɛrɛ tɛ ne ka o t'an ka mɔgɔ ye yɛrɛ donc u nana sonyɛli la u ye élection suye k'a nambara mais u kila ka sariya sɔsɔ loi électorale ko fɛn fɛn kana kɛ sariya ko fɛn fɛn kana kɛ u ye nin bɛɛ kɛ u yɛrɛw b'a kɛ kɛnɛ kan u bɛ mɔgɔw bila k'a kɛ fana donc o la min b'o kɔnɔna na an bɛ min fɔ an ɲɛna ni mɔgɔ min bɛ min don a la mais an ka baro kana k'o dɔrɔn ye ka d'a kan ni mɔgɔ bɛ fɛn dɔ don a la min kuma dɔgɔboli ka jan an kana don dɔgɔboli jan na ka d'a kan an ka isiw bɛ yan o tigiw b'u signalé u bɛna ɲɛfɔ t'an bolo bolo k'a lamɛn kosɛbɛ k'a sɛbɛn k'a bila kadira kɔnɔ kadira min bɛ tali kɛ sariya kun kan donc o y'o ye maintenant sisan ne b'aw fo ka aw sɛbɛkɔrɔ fo mais n b'aw fo aw yɛrɛ ka baara la aw yɛrɛ ka baara don ka d'a kan n'an wulilen ta ka aw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko walasa anw ka kungɛlɛ ka tɛmɛ aw fɛn fɛn bɛ yan an ma se ka wari bɔ an kun k'a di mɔgɔ si ma k'a fɔ a ye na a ka tigɛ ka fara ka fɔ ni lajɛrɛ min filɛ ni jama min filɛ nin ye aw de b'a dɔn fana parti tɛ Mali kɔnɔ n tɛ kɔlɔnba fɔ dɛ parti tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se ka ni ɲɔgɔn jama wele ka na lasigi kɛnɛ kan k'i ma wari bɔ k'a d'u ma hali ji an ma san ka d'aw ma communiqué yɛrɛ ma kɛ yɛrɛ donc maintenant ni ne b'a yira k'a fɔ aw de bɛ kɛ fanga ye mais aw bɛ kɛ fanga ye cogoya jumɛn na aw bɛ kɛ fanga ye ni parti de ye parti o ko nana jamana in kɔnɔ k'a caya kabiri Musa bin a kɛra mun kelen pe kɔsɔn ayiwa mun kɛra sababu ye kalan dafirila jamana kɔnɔ o de kɛra sababu ye ekɔlisow datugura wariw kalan tɛ kɛ. Ko fantandenw tɛ kalan ko fantandenw tɛ ka kalan
ko fantandenw u tɛ ka bila minɛn kɔnɔ min b'a to u ka se ka kalan ne min filaw ɲɛkɔrɔ nin ye ne de wulila k'o kɛlɛ kɛ ne ka wuli k'a fɔ ko fantandenw ka kalanw k'olu ka kalan donni kana da u somɔgɔw kun mun b'o don ne hakili la ni ne ye Kɔlɔnjɛba ye mun b'o don ne hakili la c'est que n y'a ye de a kɛra n ɲɛna de c'est que n t'a fɛ n ye sɛgɛn min kɛ n ye ɲɛni min kɛ kalan na n t'a fɛ n kɔmɔgɔw o ɲɔgɔnna ka kɛ o kɔrɔ ye mun ye fana c'est que n dalen bɛ kalan na ko kalan de b'an bɔ jijugu min na ko dɔnniya de b'an bɔ dibikun yala la ko dɔnniya de bɛ musow bɔ kolonkalan ni kolonkalanden na ko dɔnniya ko de bɛ siraw bɔ ka se yɔrɔ kɔnɔ fɛ ko dɔnniya ko de bɛ pɔnw dilan ko dɔnniya ko de bɛ sɛnɛkɛ minɛn ɲɛnama d'anw ma ko dɔnniya ko de bɛ kɛ sababu ye an bɛ lafiya sɔrɔ an ka sigida la ka tila ka an da don ka jamana kungo la o de kama ka tila k'a ye an tɔɲɔgɔnw ye ekɔli la Kɔlɔnjɛba kɔnɔ yan ne ye 7e année de kɛ Kɔlɔnjɛba ka se 9e année ma ne ye DEF sɔrɔ n taara mais n ye première année kɛ yɔrɔ la o yɔrɔ ka gɛlɛn a ka gɛlɛn ka tɛmɛ Kɔlɔnjɛba kan sabu an tun tɛ hali mobili y'an ɲɛ la ni siɲɛ kelen tɛ san kɔnɔ mais mobili min tun bɛ ye san kɔnɔ a tɛ tɛmɛ mobili 3 kan an bɛ taa cɛncɛn seli ka ji bɔ a kɔnɔ an bɛ taa misiko jeni k'a kɛ kɛrɛfɛ kan anw de dun fana tun ye fonctionnaire denw ye donc ka tila ka na ye 91 la minnu ko k'olu ye faamaw ye olu denw bɛ nɔgɔya bɛɛ la anw dun bɛ kalan ka tɛmɛ an bɛ tila k'u dan kilasi kɔnɔ ne ko ne t'a fɛ an kɔdenw an bɔra ka denmisɛnninw to déjà très intelligent o hakili ka di k'u faga olu bɛ dɛsɛ ka taa kalan kɛ ka taa dɔnniya ɲini ko ka d'a kan ko jamana m'u bila condition kɔnɔ kalan de kɛra kalanko kuma in dɛ démocratie tɛ kalan na dɛ fo démocratie ka kɛ kalan na dɛ o kuma bɔra ne de da kɔnɔ ni n tɔɲɔgɔnw ye ka Musa Tarawele kɛlɛ n'a ye ka Musa Tarawele bi ni politique mɔgɔ halakilew nana ka n'u sɔrɔ o kɛlɛ kɔnɔ i komi Alpha Umaru Konare i komi Amadu Tumani Ture i komi Ibrahim Bukari Keyita ka na an ka jamana jasi ka tila ka cidenw ɲini k'o bila u kɛrɛfɛ ciden minnu bɛ mɔgɔw hakili suɲɛ ka mɔgɔw hakili suɲɛ ka mɔgɔw bila ko kalantankɛ la ka tila ka yɛlɛ mɔgɔw ka sɛgɛn ma ni warimisɛnnin di olu ma ka yɛlɛ o ye ka yɛlɛ mɔgɔw ka sɛgɛn na o ye k'i fudi bɔ mɔgɔw la u ka sɛgɛn kɔnɔ k'i si bɛ kɛ i bɛ miliyɔn kan ka tulonkɛ k'a la i bɛ miliyɔn kan ka tulonkɛ k'a la e ma kɛlɛ kɛ dɔ ka tilefana ni daraka ni surɔfana sɔrɔ o ma kɛ ka kɛlɛ ko ye e b'a dɔn fana i bɛna nkalon tigɛ olu ye tugun ka na i nkalon tigɛtɔ olu fana kɔnɔrɔfilitɔ ka 200 bɔ k'a d'o ma ka 400 k'a d'o ma o ka waati latɛmɛ a kana sini ɲa a kana sinikɛnɛ ɲa sanko e mago b'a bolonkɛden kelen na don kelen min na heure damadama min kana a kana o bolonkɛden kelen d'a ma tugun o bolonkɛden kelen dun fana ale o tigi kala de ye min y'a bolonkɛden da o y'o kala ye mais o bɛ komi ni jakuma fiɲɛtɔ binna kɔlɔn kɔnɔ ɲinɛ fiɲɛtɔ binna kɔlɔn kɔnɔ jakuma ye juru jigin a kama k'a ka yɛlɛ ni ɲinɛ fiɲɛtɔ binna kɔlɔn kɔnɔ jakuma ye juru jigin a kan ko a ka juru minɛ ko ka yɛlɛ ɲinɛ bɛ yɛlɛ o fɛ o mais kɔlɔnkɔnɔla in da kun ka da la ni jeni ka ɲimi min parce que n'a kunkolo bɔra a b'a jeni donc o la an ye Musa kɛlɛ n'o ye mais bi min ye bi ye n'i ye Kɔlɔnjɛba mara ta Kɔlɔnjɛba mara bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta u ye école min daminɛ mara kɔnɔ Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u y'a daminɛ Kɔlɔnjɛba de la a école ko cayara n bɛ Kɔlɔnjɛba de ko a ma ko ECOM ko école communautaire école communautaire tɔgɔ min b'a la jamana yi doni jeni ka bɔ kalanko kɔnɔ k'a doni ta k'a da mansaw kun u y'a da mansaw minnu fana kun fɛn tɛ mansa minnu bolo dɛ u b'olu de fana bolo wɔgɔmɛ tugun ka ekɔliso jɔ k'u bolo wɔgɔmɛ ka mɛtiri ta k'u bolo wɔgɔmɛ ka mɛtiri sara ka kaye sara den ye ka bigi sara den ye ka tila ka cotisation sara tugun du den bɛɛ ka wari tile 15 nasɔngɔ ko ka di mɔgɔ kelen pe ma ko k'o kalan ko n'o kalanna ko lala o na se ka tɔw ta o fana bɛ kalan o bɛ tila ka taa tugun ka taa ba ka mini dayɛlɛ ka ka te sɔngɔ b'o kun parce que ko baara tɛ yen bon o de digira anw na an ma sɔn o de ma an k'an b'o kɛlɛ kɛ bon o kɛlɛ in nɔfɛ ko bɛɛ b'a dɔn Musa binna jeli bɔnna
Musa bina jeli bona mo keme fani shiki sara politique mo la ka sawni hendo fendo balu ni hena bono olubu pangu jo ko politique mo do na ko do na ka do ta brata politique mo shima do ko do na e ko do nga sege on ka wati sege o de ato angul ka ni fi na mbisa anga sa na sa an ko mo ba do a sege atu gaju on lo kala la mais ala barkala ne ninga chedo mu bora parce que ne bora fo chien fla Cabral Sarambolo kile woro anu bora no na dron yo fa o sente e ko datugula ani on menali la kambla o kada 80 kulonga kuntala o musa trawe tay 91 ans bora mu chirana keme flani shegi o be fara gele fofro mi kera koleba kono akara 1974 ne tubala 8e manela koleba école kuma de ga buke 1974 la folo ko rodi on do donc 1990 on nana kana bla école do chama ka kala ko keleke o keleke kala kana wolo ni fenfla o ko ku bina kalam bo no yala kala no ya ku bina kalam do ni bo se bana donku ko bla ko bla fanga ku ou sonoma yo de fond o ko ga fanga de tatu ni élection te ou yo fana fo bon uyo mi fo mais o keka on de borono kuma ekodo on de duna musa kan ka jikala ndo aka abulla ninke atete naka mgo taraka tumne kono ka dendo de duna ka tamene no ishaka kone ano fo jaga ka unyana ka dese mgo mame shaka kone ka dambe anaka horonya do yo o fale warla ka voti shaka kone ka dambe anaka horonya akala ka nifli jamana mi ka be bona ka sigida toy do o fale ni wari donc là nanyo keleke ambe ni ngali ke bio école ko be chuko jumana bi mali re bela jele kono kono ba bela jele fana kono uyi école communautaire misi ko ekom o ekom ni kono na o ekom mo ba tanduru de be mali kono bibina nunu ka sara te saraye u denendo somola ni mi sur la domina ka du mo gwati mina ku dita noy école krambo sara donando école defe bunya jumembe école demba don ko do kana sara bo ale fa ku pade ku bunya jumembe école krambo na bora ko demanga ngambora abe école demsonu black to kana na katemana ale kata ka jurube jona joka jurubal e bi table ko kala ale tamadumunike ale be mun kale ba table eta yewa e ko kibi donna inale ko ka ale ka donna ni ka dema ale ko ale be duguni na ka da dema duni ta le demulu ale be min do tofa ale be na tanya ni e be ka nyani tuko na ale na fara ko demanda da na dron aya ya nga ko mo tima bulita demanda donc ambo kono ambo bigela min kono bi ni o kera onga kuma kanyi ko anga parti ko de ko fo be de ka kala o be ka chuko har ni misikara ta do ka do ka fo fanga bi ko fe o yanga tabulu parce que fanga ba do ko a hamin be fanga fana o aw be je ka ta ni nyonye fanga be se mina ba ke mo gore be se mina ka ke wasanga jamana dembe ka kala ka barake bi ka sekenke nyongo fe bi wasa sini do korole orus mana olu mana be ka yelma be ka munu ye blomblom olu ka jigida ka fo vraiment am banga ba ko ye do ke wu segen wu kana a hakili be tula nuti a domina anga meli danani donc o de kono nasera o fanga ne tuwa flade beka je kamruti seulement eso se anga fanga yelema o flade tura musa bi ne ko fe no ta fora de folo la ko be sana jamana kono ko be sana jamana kono ninka bon ko foro la ko be ke jamana no tenimbo soko ni du saje chedron fajiri fe won ma soufela fe abe mi sorosu ka pomporompo met radio la ko président bina ko bina ambe tigara fo ko président bina antum be président yelema tugo do nodi donc musa bina mi ke ni jili ke ne tigara afra ko kana gatu ko sorosu kana botu ko ka pomporompo fie ko e ministre ko e président antara no sray nga fana fora kanga jelenya ke kala taula ko kala taka ke jelenya ko nana
ko ni kalata ke jeliya kuna mi ra jamana do ku ka muruti bon o fana minnu be kalata nogoliya kuna na olu fana ye fura sɔrɔ mɔgɔ ka murutili la u ye fura jumɛn sɔrɔ ka nafolo bɔ k'a di mɔgɔw ma parti dɔw ma ou bien mɔgɔ dɔw ma walasa ka mɔgɔ jama bali ka muruti walima ka polisiw ni gendarmew bila ka mugu yɛrɛ ci k'u de ka dɔw kun ci dibini na o fila o de kɛra donc o fila min n'o bɛ sen na kalata nana ka na bayɛlɛma ka na kɛ nanbara ni suɲɛli ni nanbara ni suɲɛli ye donc démocratie tɛ nanbara ni suɲɛli la o an tora o de la sa 2012 Amadu Aya Sanogo bɔra ka pɔpɔrɔpɔ fiyɛ mɔgɔw kunna président ma sɔrɔ ka sɔrɔ o bolila n'u kɔrɔ tun k'a fɔ k'o tɛ démocratie ye mais n'o tɛ démocratie ye fɛn bɛ démocratie ye mun na an t'o kɛ o ye jumɛn ye ka fanga yɛlɛma démocratie o ye min ye an bɛɛ bɛnna ka sariya min ta k'o sariya ko élection kana suɲɛ ko mɔgɔ kana wari di mɔgɔ ma ka élection kɛ ko mɔgɔ kana filen di mɔgɔ ma kana galama d'a ma ko mɔgɔ kana warimugu bɔ k'a di mɔgɔ ma ka élection kɛ o de fana u b'a fɛ k'o de fana dabila n'aw ko k'a b'o dabila bon an n'u hakili la o ye démocratie ye a ko kileron kana fiyɛ k'aw bin na o tuma jamanadenw mana mun kɛ k'a to olu bolo namugoya suguya la u k'aw fɛn bɛɛ dun k'aw ta bɛɛ tiɲɛ k'aw ka sɔn nin bɛɛ lajɛlen ma ko parce que ko n'aw sara nin sira kan dɔrɔn ko ala b'aw don alijinɛ kɔnɔ ko ala b'aw don alijinɛ kɔnɔ ala b'aw don alijinɛ kɔnɔ mais min b'a fɛ ɲɛna k'a fɔ ko ala bɛ don alijinɛ kɔnɔ ko ne sɔnna nin bɛɛ ma n'o sara yɔrɔ min na dɔrɔn mɔgɔ bɛ boli ka o cɛ ka b'o da la n'an wulila k'i jɔ dɔrɔn ko kɔngɔ b'a la o y'a sɔrɔ déjà fɛn fɛn fɛ o bɛɛ b'a kɛrɛfɛ ale tɛ foyi munu n'a muso ko koti dɔrɔn o bɛ ta ka bila avion kɔnɔ o bɛ taa Tunisie e den bɛ sa i bolo pali dama la a b'a fɔ ko non ko ala de y'o minɛ ala y'o minɛ e kan ka furakɛli min k'a la hali o wɛrɛ t'e bolo ko ala de y'o minɛ e la mais munna e y'i ta ka taa n'a ye fo Faransi fo États-Unis ka taa furakɛ ou bien Tunisie ka taa furakɛ munna e m'o to ala bolo ala k'o bila donc o de la n'an ko kileron kana fiyɛ mais mɔgɔw ka to ni gɛlɛya in kɔnɔ mais mɔgɔw fana tɛ se ka sɔn nin ma ka da mɔgɔw y'a faamuya k'o gɛlɛya in k'o tɛ ala donni ye ala donni tɛ jamana wɛrɛ nana ka na t'i kɔrɔ k'i ka nin kɛ i ka nin kɛ e y'o wari ta k'o dun o nana bɔ ni kɔlɔlɔ min ye e ko k'o kɔlɔlɔ ye ala donni ye ala donni bɛ min ala donni t'o ye o tuma an b'a woloma ni ɲɔgɔn cɛ kɔlɔlɔbagaw b'a fɔ cogo min na f'an ka woloma de an ni ɲɔgɔn cɛ o wolomali de kɔnɔna na aw y'a ye ni élection kɔnɔna na Ibrahim Boubacar Keïta a ye baara kɛ ka suɲɛli kɛ ka kɛ jamana président ye Ibrahim Boubacar Keïta ka campagne na kɔnɔjama ye aw bɛ y'a ye Sidiki Fa Konate Mariam Kondé olu sigilen tun b'u ka kɔnɔ ani Dado Musa Sikora ni Mariam Kondé olu sigilen tun bɛ ka duw kɔnɔ u bɛ ka wari bɔ k'a di mɔgɔw ma ka baramaw bɔ k'a di mɔgɔw ma ko walasa i bɛ ka kɛ président o kɔfɛ an nana bɔ a kalama ko Sidiki ko san fila directeur la ko miliyari 4 ani miliyɔn 100 ni miliyɔn 2 k'o yɛrɛ o kɔfɛ suɲɛli la dɛsɛ kɛra ka tɛgɛ da Sidiki kan e bɛ se ka da kan cogo jumɛn na n'a sɔrɔ a ye dɔɔnin don mɔgɔw da kɔnɔ walasa i bɛ ka kɛ président min fana y'ale ka ɲɔgɔnna kɛ n'o ma ni kunnaya ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Bakari Togola ye o minɛna ka t'o bila kaso la maintenant nanbara nana ka na kɛ o bɛ bɔ kaso la ka kɛ député ye o tuma est-ce que ninnu b'a fɛ ko démocratie sariya an bɛɛ bɛnna min kan ko kan ka kɛ est-ce que olu bɛ k'o bato olu tɛ t'o bato o tuma anw ye kɛlɛ kɛ an jeli bɔnna an tɔɲɔgɔnw jeli bɔnna i bɛ ka kun t'o kɛnɛ kan jeli kun se ka bɔn ale kun dugulen don Sidiki yɛrɛ ko tɛ o ye morbion ye o tɛ foyi kalama a ko la Dado Musa ko donc n'o nana nanbaraw nana ka na kɛ tan anw kan ka sigi k'an bolo la sɛgɛn an tɛ se ka sigi k'an bolo la sɛgɛn an t'o kɛ nka o tuma komi an ko an b'o ɲɛɲini sira wɛrɛ kan n bɛ tɛmɛ ka kuma laban kɛ mun foli aw kana sigi ka aw bolo da aw sen kan tugun walahi gɛlɛya min b'aw kan ala tɛ bi ala tɛ sini ala gɛlɛya tɛ nin ye dunko juguya gɛlɛya de bɛ jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ juguya gɛlɛya de bɛ jamana kɔnɔ wa mɔgɔ n'i ye ala mɔgɔ ye i kɛra chrétien ye i kɛra silamɛ ye i kɛra bolisɔnɛ i ye baara kɛ ninnu ye nin cogo kɔnɔna na walayi i sara i sigiyɔrɔ ye jahanama ye o tuma n'o tɛ ala ko ten mɔgɔ bɛ fama dɛmɛ
fama min be klonge jamana nafolo la ka do da fe da mi ta do ndai islamé o i chrétien o i buri sona o ni fe ni ke i ka buri tito ala tito ni sara donc là avec yerma horan faut mangare ma horata otma anko anga parti de be mo ko ka mo jo anye mi yeni election konana mo chama burane mankutu la o chien mais ça ne connaît mankutu nye parti de Toumbe comité B section B nga anya ye au comité ni section magaya chama kero luka barala no tadi magaya kuma ko o barala ambassade do minye atunte kuila fo kata je wuli ikasadi ka voix kele chwe kiski nae atunte kuila itise anu ye 2007 là anu ye 2013 là atu kuila nga sadi mo ngana kana dawira la ko jama bu ko wachena fana jama bu ko tala nan nana kana minye abo klima har donc la butuka non maintenant sana ngo ko ma fanga barkero anga parti parce que commune do adamnendo adablato te mi ene muso ja kani ko na yeta ko le ba ni kene fere ni kan kere baskile kan amandre en tout madele kan no na yo mbaira dron ko amnu ye parti c'est-à-dire tout que hakina mi nanya fo kumela mina bana aga do mo so mela don na duna so do mela otuma an be kelengela en nyogonye dafa ko ne make député o ko ke e make député parce que ne ka député ya o e de kumakan e ka député ya o ne de kumakan e ka président ya o ne kumakan o ne ka hakile o ne mbiriya anyo mine fa niya ye bi taxi boulaw pour ka syndicat transporteur ka syndicat mo ganson mo mun be tugaran ko olu be songo ka fo sadi député ka en blogo no sadi député ka en blogo no o koro ani e koro kamo ful ka boka na deme o koro ka anyo mine fa man anyo mine fa o koro ko o to inde kan ka walangata o de to mba fo abema au fa be kan kuma fo bi au be ka ta do parti sadi da ka comité usigi anga afo ka fo segestra dana o ka kanga kuma koroye ka damene ni watina uya député nambara ka tubolo uma nambara ka tubolo ni million wulila de ka do sadi la ka fo ko segestra dana sadi président Bounye sadi sigabe blaunye ambe blaunye ka wuli kan chesri ka fo ko segestra dana ko ibeka indika parti RPM ani devo million ko segestra dana ko segestra ni o tu me ki kam no che am se ko no kuma donc ye bala de da on masisa ango tano srai député blondo député blote wodo o tu ma me munyina fe parti sadi gafo de flani to kala ni parti sadi gafo de flani abe sigini ni non de ka parti sadi comité sigi quartier be kono ka comité sigi quartier be kono ni comité sigi la quartier kono comité be frano ka keke section ni section sigira section mana sigi o be ke cercle ta duguta ni section sigina coordination be sigi cercle be la jelen kono o coordination o section be la jelen frale nyonga comité be sigi ka koko comme comité fla be sigi ka koko comité sabab sigi ka koko abego yoro bunyana jenya deba mais jema fana ka kala comité ka fo mi na usigira parti nyeba o de la bela jelenga akato ka réunion keso ka parti kungelna fomia atabulo fomia abe dila tukumina ko fomia ka jamana politique nyini ka fomia ka sega mi me mo na ka sega kumbe romna ka don ni mo yo sega kun don ajubora romina ka mo dusu lambi pour hakili blastra ou ka wuli ku chesri ka fo maliko ina antisi ka so no bora ni comité bora ni section sigira ni coordination sigira o bara kele de don parti kono ka to ko nyonye ke ka mo lami anga kala ka nyonye yogon deme ko kono mais parti kele me ka boro fla flasi boro fra kele abe o muso tay muso ka boro fra o to ko lik hawa keita o dara hawa keita la muna
Hawa Keita ni a fɔ dɔrɔn ko a ko Mali député muso fɔlɔ o dɔrɔn tɛ Hawa Keita kun ye sage femme ye o dɔrɔn tɛ a ye muso den ba 12 ba tan o de tɛmɛna tigɛ kɔnɔ a ka sage femme la o dɔrɔn tɛ mais Hawa Keita de wulila k'i cɛsiri ka tubabubilen kɛlɛ k'a bɛ indépendance kɛ ka wuli ka don Mali fan bɛɛ kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ ka menaces ta ka ko bɛɛ ta ka saraw ka tigɛ nga a y'i cɛsiri fo Mali ye indépendance ta indépendance taara min kɛ 1960 Hawa Keita tilala ka na baaraw daminɛ musow bɛ taa peseli min na o hakilina bɔra Hawa Keita la musow ni cɛ ka sara ka dɛmɛ n'u bɛɛ ye diplôme kelen o baara Hawa Keita la ka tila ka ko a cɛsiri ko ka baarakɛminɛnw di musow ma u fana ka baara kɛ u n'u cɛw ka ɲɔgɔn dafa o hakilina ba in bɔra Hawa Keita la ka tila ka don député bulon kɔnɔ o hakilina a ma don député bulon kɔnɔ ni kɔgɔni ye machine ma don a ma fɔ mɔgɔ ɲɛna n b'i ka pɔn dilan a ma nkalon na yɛrɛ la k'a ye téléphone d'i ma a ma foyi a donna ni hɔrɔnya kan de ni hɔrɔnya kuma de mais dɔw de b'a fɔ anw ɲɛna o ko hɔrɔnya kuma in ani kumakan in ko tɛ foyi ɲɛnabɔ ko fɔ i ka wari de sɔrɔ ka wari di mɔgɔw ma o ye mɔgɔ tromper o de kama an ko an bolo fura dɔw ko binufura minnu danna n'u tɛ papiyew kɔnɔ olu sina ka wuli ten k'olu ye dajalan ye mais aw ye dajalan ye c'est vrai c'est normal mais lalakatɔ dɔw ko n'aw ko dajalan ye ko munna k'aw bɛ don fɛn ɲumanw kɔnɔ k'aw bɛ fɛn ɲumanw ɲini mais dajalan kɔrɔ ye mun ye olu t'o si dɔn dajalan kɔrɔ ye mun ye n ye n ka hɔrɔnya ni n ka danbe n t'a falen foyi la wa ni n tɛ n ka hɔrɔnya ni n ka danbe falen fɛn na n y'a sɔrɔ n bɛ min baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a ta ɲɛkɔrɔ k'a k'a ta ye k'a k'a sago ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ ne ka nafolo ta k'i tulonkɛ a la ka tila ka na ne bolola sɔn nafolo la ka tila ka ne bila i hakilina miiriya kan misali la parce que misali min bɛ faamuya di kosɛbɛ e tɛ se ka miliyari 4 miliyɔn 100 ani miliyɔn 2 détourné k'o suɲɛ i n'i ka président aw ko wari détourné Mali kɔnɔ o miliyari 4 ni miliyɔn 100 ni miliyɔn 2 o bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso 100 ani 37 k'o jɔ mara kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso 100 ni 37 o bɛ se ka mɔgɔ 109 ani 59 o bɛ se k'olu ta baara la infirmiers b'a la gardiens b'o la a bɛɛ b'a la e bɛ se k'o ta cogo jumɛn na k'o suɲɛli kɛ tuma min na ka sɔrɔ k'i den o tɔni min b'i bolo e m'o kɛ o dɔgɔtɔrɔso la e ma ekɔliso jɔ e b'o wari ta dɔ ta k'o bila bankuw la k'i denw bila ka taa kalan kɛ jamanajanw na k'i diya ni e bɛ n'i ka dugu la e bɛ hawajiw de k'i kun e b'i ka dumuniw bɛ dilan bɛɛ e tɛ bolo tɛ don mɔgɔ ka tonna la i tɛ mɔgɔ nɛnɛ i tɛ foyi i b'i denw yɛrɛ ta k'olu bila kɔfɛ k'i muso bila kɔfɛ e yɛrɛ kun bɛ na parce que tɔgɔ t'i bolo k'a kɛ e bɛ tila ka na cogo jumɛn na ka na n'o wari n'u ye k'o di aw ma ka bɔ hɔn i k'i bolo da ɲɛ dajalan b'a f'i na ne t'o molobaliya la ne t'o sɔn wari la ne tɛ maintenant sisan o ye dajalan kɔrɔ ye bon musow o ka wuli ka jɔ an ka m'o ma o bolofara o ye ka Hawa Keita an tilala ka cɛw ka bolofara dɔ fana bɔ parti kɔnɔ cɛw ka bolofara tɔgɔ ko Abdoukarim Kamara Cabral Abdoukarim Kamara Cabral o ye mɔgɔ min ye ale tun ye ekodenw ka tɔn ɲɛmɔgɔ de ne n'ale tɔnɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ 1980 Musa Traoré y'ale kɛnɛkɛnɛ de faga ka to san 25 la 1980 17 mars don n y'a fɔ cogo min na mars kalo tile 11 anw n'a ye ɲɔgɔn ye an tun ka ɲɔgɔn ye 16 don 16 a mana u y'a faga Abdoukarim ye mɔgɔ min ye 20 san 25 denmisɛnnin don mais a tun tilala ka kalan na pewu a tun kan ka kɛ ekɔli karamɔgɔ de ye nka a ka papiye tun ma d'a ma a bɛ ekɔli karamɔgɔya ani ekɔlidenya furancɛ kɔnɔ INEM y'a ka secrétaire général ye a kɛra secrétaire général ye ka to kɛlɛ de la a tun bɛ se k'a fɔ sisan ne tɛ se ka don ni kɛlɛ in na ka d'a kan ne tilala ka ban a ye mɔgɔ wɛrɛ bila la ka d'a kan a tun b'a kalama ka fɔ a bɛ se ka kɛ u b'a faga a ko n'ale minɛna don min na min b'ale ɲɛ ale b'o si dɔn nka malidenw kama mali denmisɛnninw kama ale tɛ se ka ban foyi ma ni ekɔlidenw ko k'ale ka taa min kɛ a y'o de kɛ Abdoukarim Kamara u y'a minɛ k'a ci k'a faga hali sini u bɛ yɔrɔ dɔ yira n na ko y'a su dɔ n'a ye n'o tɛ a ba ma da ɲɛ ma da su kan a fa ma ɲɛ ma da su kan fa yɛrɛ tun banna ka ban a ba u tun ye ba minɛ fɔlɔ k'o bila kaso la 2e arrondissement na n'u b'a fɔ ko poudrière la k'a ba minɛ kaso la ko fo den ka sɔrɔ
ba ci bla kana no kaka ka kana to chuko shi kana mene waso abe dula akukuna de ba do ko ni fem na le na min ba le nyai anna domina où il y a bala boka sola où il y a des frères au Kara Moussa Traoré fait 1980 on de ko wasa kara demsanuna mogobito ko do na ka ko do ke mogobito nogoya la kimiri mogombe kele ala mogobito nogoya la ka fo e ba fe beka nogoya soro ikomi ebe tukomina otuma no manya eni kamene otuma fo de mato ka ba fon ko sacrifice on fait bamanana janjo be fo tigu de yana nangala be fo tigu de donc là anye demsunu ka ton siki ko to da Abdou Karim Kamara Kabran o ton bro fro be se ka siki ya a ton ba belebele ba mali be o masiki folo donc là na o dona parti là les jeunes dona parti là o ta bel ko jeunes de comité là comité normal là kadaka muna anga bureau politique kono fam be fe demsunu be yoro be demsene are bana ni tebena santan duruka en fait demsene bana ni santan woro damne ni de santan shegi soro amene ko mi yere be tuomna parce yere be sega fam be ke janga kono ab sega bela jelenke donc ale fana galabu min bala galabu tela mais fo melim be ela utala donc be ngon dafadi otuma demsene tiseka mo korba dunu fo mo korba ere sena mantri demsene don donc mais no du na ngona o fla mena do ngona o beye ko kan o ye ko nyaade o yelege de o de be sigi dia o de be jamana dla o de be koto donc anyo o bi su kam mo fana sigi ka to ko aywa parti sadi fleni ya ubolo ayo kuma kam mi fo election dona na yaw chesrika barake ni nambara to bulaka chambolo ma ye kuma barka ba mi fo ka do ko le bala o kama ngamena be kuma kadaka ko le ba koy naw ma wuli kaw job 600 kaw sendo politique la kaw sendo sadi la gele fla ko le ba sigi ani mali sigi an bemba ujera an bemba do be uye de usro ya fo de no ma ekati sigi en fait ka fo do ma ekati sigi en fait ka fo do ma ekakalata eka wuli kanika ku fra nyona u kala ka don sro kana parce que fona bora yoro do noye una la kayoro do tutika bagay maintenant fora ko sigi be ka ajiala anya demso no be ko o sigi jala ko le ba mara kono ko le ba boden do desele u fie bane u mana bale barkan tambu tam olu no jo ko bina ko le ba ko fra ko bina ko ba kla ko bina ko le ka nyini ko le ba ka nyogo nyini ko ni nana ni nyani nana ni merci akin tan bete mo kan wala ikera pata obina ko obina o frafralike obise kana no etuko jumana jana ko sigidala fukana ke obe da franyini o de ni nyoche ka da franyini o minu sigila be sigila nyogonche fukana fo obina u ba jamana wala mo to la kono rudu na ka dugula abulu faneni abulu baneni obe horon ko dugu tutige ba wore minke o bode no bode halala be item bla mo wore shila bada mo momo ni halala no ka bora tuti bala dugu tuti bala ani dunon gadi abe faible dunon parce que ado ko ale bemba amadu tuti kale ka to kelna sigila amadu sigi kale kele ka so mo goye aye dugu sigi de wasa jama ga chaya ni jama chayara mo ga herebe nyogon ku mo be nyogon blastra mo be jena tige tse ko nyuma mo bo kene nyogoye o mo goye dugu tuti ke iba donc fo ni bora dugu tutika bala kiyo halala deni ite blood nona abada ibe ni ko dunonye hali ta to yere abi fi ko jati nyuma mais naw yo mo wuli ka jola kala be dan fran na mo ni nyogoche kala be na kala do mo ni nyogoche ikado ya sege ni ata bokolo la ka sa burujule ba so halala c'est bien donc halala u ba ni de sigidala mo ka be halala club blenete a club de neramuye a club de fimanye ni mo fimando club de bo to ni jemando club de bo to na ya halala yodi ati dan franyini mo nyonche ne ko dan franyini mina dobo kalba kedala wa ai dobo kalba jiko kedala wa abina jiko dobo kalba ka muna foi otman na ka do fragele ako
a tɛna fɛn bɔ foyi la donc o hakilina min de ye parti sadi fana ye o de kama parti sadi ɲɛmɔgɔso kɔnɔ arabu b'a la tamasɛkiw b'a la miyankaw b'a la bow b'a la hali dɔgɔmɛw b'a la bamananw b'a la marakaw b'a la fulaw b'a la kololakadenw b'a la gawukadenw b'a la marakadenw b'a la a bɛɛ b'a la hali numu b'a la hali sariya ɲɔgɔnw b'a la alors donc o la o ye parti sadi ye bon an bɛ cogo min na o cogo la dɛ an bɛ cogo la o tuma na dɛ an ye kunna kelen pe de bila hakili la an ko mɔgɔ kelen sɔrɔ tɛ foyi ye fo bɛɛ ka bɛɛ sɔrɔ n'o sɔrɔ an ka kɛlɛ a tɔgɔ an ka kɛlɛ tɔgɔ ko damakɛɲɛ o tuma o dilanni o bɛ kɛ an ni ɲɔgɔn ye walasa an ka sɔrɔ k'aw fo ka walima dugutigi k'aw fo damakɛɲɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka kuma tɔ ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la. Aja belum ini kita ini foto tak perlu.